ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न, not, may, mine, Partha, O Arjuna, son of Pritha, asti, is, kartavyam, duty or obligation, trishu, in the three, lokeshu, worlds, kinchana, anything, na, nothing, anavaptam, not attained, avaptavyam, to be attained, varte, present or engaged, karmani, in action, eva, certainly, cha, and. God is perfect, eternally blissful and complete in himself. Having attained everything, he has no duties to perform in the universe, but does so for the welfare of others. Every human being on earth is a part of God and naturally progresses to realize his godlike qualities and attain God's blissful state. O Arjuna, I am not bound by any duty in the three worlds. There is nothing I have not attained and nothing I have to attain. Yet I am engaged in action. यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि, if, he, because, aham, I, na, not, varteyam, engage, jatu, ever, karmani, in action, atandritah, tirelessly, mama, my, vartma, path, anuvartante, would follow, manushyaha, people, partha, O Arjuna, sarvashaha, in all manners. By nature, human beings are bound by idleness and indifference and resist following others. However, they are inspired by exemplary conduct and none better than God to set that example. Shri Krishna explains that as God, He is constantly engaged in action so that everyone else can be inspired and emulate His example. Because if I ever stop engaging in action tirelessly, O Arjuna, people would follow my path in all manners. न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।